Bien que cela semble invraisemblable, mais depuis plus de 3 semaines que 27 Algériens, dont des femmes et des enfants, sont empêchés de rentrer en Algérie et restent bloqués à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. La raison officielle invoquée par l'autorité algérienne, c'est pour empêcher l'entrée de la variante britannique en Algérie. En effet, depuis le 1er mars, l'Algérie a interdit toute entrée dans son territoire, jusqu'à nouvel ordre. Mais le grand paradoxe de cette interdiction, c'est qu'elle s'applique uniquement aux Algériens. Car les étrangers entrent librement en Algérie. Comme si, c'est uniquement les Algériens qui sont porteurs de cette nouvelle variante britannique. Le 25 février dernier, avant même que cette décision ne soit rendue publique, Canal Newman avait publié une vidéo sur laquelle on vous a justement informé qu'à partir du 1er mars 2021, les autorités algériennes allaient interdire tout vol à destination de l'Algérie, pour cause de la nouvelle variante britannique. Cette décision allait en principe prendre effet à compter du 1er mars 2021, et pas avant. Mais voilà, il se trouve que 27 Algériens en provenance de Londres à destination de l'Algérie, durant leur escale à Paris-Charles de Gaulle, ont été interdits d'embarquer sur le vol d'Air Algérie-Paris-Alger. Et ce qui les a le plus stupéfiés dans cette interdiction d'embarquement, et à juste titre, c'est que cela a eu lieu le 26 février. Soit 3 jours avant le début de l'interdiction d'entrée en Algérie. Et depuis ce jour, ces 27 Algériens, dont des femmes et des enfants, vivent un véritable calvaire dans le terminal E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, dont voici quelques témoignages très poignants. وكاين بزاف الناس اللي راهم معانا وكاين نساء وكاين دراري. انا جيت نحكي لكم حكايتي كيفاش صرات. حنا مواطنين ويعني ما رانا طالبين والو، رانا طالبين ابسط حق من حقوقنا. هذا ما كان. حنا جينا شرينا لو بي تاعنا لو 26 عندنا درنا لو ديبار من لندن هيثرو باش نديرو ترانزيت هنا في شار دو غول. شرينا لي بي تاعنا، سجلنا نفسنا في القنصليه تاع الجزائر، عيطوا لنا قالوا لنا باش لازم ديروا تسجيل باش نعيطوا لكم، وشرينا لي بي ويتو. كي لحقنا لهنايا قالوا لنا باللي نتوما ما تقدروش تدخلوا للجزائر. قلنا لهم كيفاش ما تقدروش تدخلوا للجزائر؟ قال لك لا خاطرش جانا بلاغ باللي الجاليه الجزائريه المقيمه في بريطانيا ما تقدرش تدخل للجزائر على الفاريوم، على الفيروس، وباش تبعت لي لازم تبلغني 24 ساعه. هذا على الاقل، راني نهضر على الخطوط الجويه الجزائريه والمسؤولين ديالها. ومن بعد بدي قاعدين كل يوم كل طياره كما قالها كنا نموتوا 100 موته. انا وحده كنا نهار كامل وحنا واقفين وهما يقولوا لنا استناو نديروا لكم ان كا باغ كا، ان كا اورجون يروح، انت شحال عندك فيزا، داو الاسماء، لعبوا لنا بالاعصاب ديالنا حتى ما صبنا وين. كيما نحكي لكم ما تقدروش تتصوروا يعني المأساة اللي جوزناها. ربي سبحانه اللي عالم بينا. احنا الغربة احنا الغربة قتلتنا ورانا متبوعين كملتوا علينا. انا تشوف ندوندي من الجيري تعملها كاع المسؤولية ديالنا اللي رانا مرميين هنا كجالية جزائرية مرميين وين الجوار. حرام عليكم. Bonjour, je m'appelle Abderrahman et voilà, je suis bloqué depuis le 26 février et à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On est tous bloqués ici et on n'a aucune réponse de la part de l'ambassade. Mais le comble dans cette histoire, c'est qu'en plus du fait d'être bloqué dans cet aéroport, les autorités concernées, seules responsables de cette situation, ne les prennent même pas en charge. En effet, c'est des anonymes, qui leur envoient de la nourriture chaque jour. La seule solution, que leur proposent les autorités algériennes, c'est de les renvoyer d'où ils viennent. Oui, salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كاع بخير على خير. أنايا جيت شريت تيكي باش نروح لو 28 الشهر اللي فات، باعوا لي تيكي إير ألجيري ومن بعد كنسلوه لي ومن بعد عاودوا رجعوه لي وعيطوا لي قالوا لي الأخ الكريم أنت جيت من إيرلندا ما عندك حتى مشكل،
تقدر تسافر انت ما راكش مع اصحاب لندن. كي لحقت لهنايا باش نمباركي قال لي التيكي ديالك راهو انيلي. كي قلت له علاش قال لي باسكو نتايا جيت من لندن. قلت له يا اخي هام الاوراق اللي عندي البي سي ار راهو مازال جديد مازال باش يموت، وعندي التيكي ديالي اللي جاي به من ايرلندا. قال لي لا قال لي ايرلندا ولندن قال لي كيف. قلت له يا اخي تقدر تشوف في جوجل وشوف وين جايه ايرلندا وشوف وين جايه لندن. قلت له انا ما عندي حتى علاقه. كي قلت له خويا علاش قال لي ما تهضرش معايا وما عندك حتى هضره. قال لي اجبد روحك من هنايا دوك نشوفوا كيفاش نديروا. بقيت نحاول الله غالب ما قدرتش. انا على بالي باللي طلعوا واحد في بلاصتي وهذه 100%. خاش انايا كي جالي اللي حاكم ايراجيري قال لي انت يا نورمالمون راك في الجزائر ما عندكش علاقه مع هادوما. بديت نهضر معاه نحاول ومن بعد كي راحت الطياره الاخرانيه تاع 10 من هنايا قال لي نسي نشوف لك دوكا لوتيل وين تبات. انا سكت. عاود رجع ليا قال لي سينا باش نحكموا لك لوتيل اليوم. قال لي سي كومبلي. قال لي شوف كيفاش تنافيغي بلاصه لهنا في لوتيل في الايروبور وسي كيفاش ترقد ومن هنايا وغدوه ان شاء الله نعملوا لك التاويل. قال لي نعاودوا نديروا لك بي سي ار نعاودوا نرجعوك البلاصه اللي راك راجع فيها. قلت له يا اخي انا شريت تيكي على اساس باش نروح للجزائر. Mais le plus triste dans tout ça, en plus de ce sentiment d'abandon, ces Algériens commencent même à avoir l'impression d'être tout simplement indésirables dans leur propre pays. Sinon, comment expliquer le fait qu'ils sont tous munis d'un test PCR négatif, dont certains sont même vaccinés? Ajoutez à cela, après 3 semaines passées à l'aéroport, aucun symptôme n'est apparu pour aucun d'eux. Mais malgré tout cela, l'entrée en Algérie leur est toujours interdite. Surtout lorsque chaque jour devant leurs yeux, ils regardent amèrement des étrangers embarqués normalement sur des vols d'Air France à destination de l'Algérie, alors que les autorités leur expliquent qu'absolument aucune entrée n'est autorisée. Going to Algeria? راح الجزائر? Bon voyage. On est des Algériens, but we can't go to Algeria. It's not très bien. It's not good. We're going to show all the world what's going on. Everyone. Cette réponse de l'ambassade d'Algérie à Paris aux nombreuses questions relatives à la situation des Algériens bloqués depuis le 27 février dernier en zone internationale à l'aéroport Paris-Roissy-Charles de Gaulle. L'ambassade d'Algérie tient à apporter les éclaircissements suivants suite à la détection en Algérie le 25 février 2021 de cas du variant anglais de la Covid-19. Les personnes concernées au nombre de 27, dont des enfants, ont été saisies individuellement par l'agence d'Air Algérie à Londres, les informant de l'annulation de leur billet d'avion Paris-Alger. En dépit de cette notification, ils ont tenu à se déplacer à Paris le 27 et 28 février 2021. Le consul d'Algérie à Créteil, en présence du représentant d'Air Algérie à Paris, a rencontré à plusieurs reprises depuis le 2 mars 2021 certains membres de ce groupe pour échanger sur leur situation et la nécessité de retourner à leur lieu de résidence en attendant la réouverture des frontières. حقنا لهنا يا اخي قال لك اني لي صح القانون اللي يقول لك جانا الاوردر من الفوق على 12 تاع الليل طبقوا على النهار هذا ما بايلون ما يكونش لازم 48 ساعه من قبل باش يرسل لي ايميل يقول لي راك اني لي ناكسبتيها باش انا نلحق شهر دوغول يعيطوا لي من اير الجيري تاع الجزائر يقول لك مسيو فلان راك الفول تاعك اني لي هذه ما كاش منها يا اخي. احنا ما نكذبش عليك تشوكينا قالوا لنا بعثنا لكم في الليل على 12 تاع الليل. انا وحده ما جاني لا تليفون لا ايميل. Hélas, le seul réconfort qu'on est en mesure d'apporter à ces Algériens, c'est notre soutien moral, et surtout essayer de faire parvenir leur message de détresse aux autorités concernées. En espérant que leur situation va connaître un dénouement heureux dans les plus brefs délais.